Father God. We celebrate, oh God, your goodness and your presence in our lives. This morning, oh God, come and fill us, Lord. Yes. To listen to your word, oh God. Dear, to saturate this place, Holy Spirit. Speak unto us, direct us, renew our minds, transform our minds, oh God. Yes. Daily, Father, we glorify you, we exalt you, we give you praise. And all the people of God would say, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Uy, kaluya ba? Namahaw mo? Oh, dapat lang. Bisag wala namahaw. Daghan na ta wala namahaw, di ba? Gahapon pa, walay kaon. Okay? So, karong panahon na, dapat kanunay masaya. Okay? Kanunay ang atong dagway kanunay na ay paglaom. Amen. Kada adlaw natay kusog kabaskog sa lawas. Amen. Kada adlaw na ay kusog nga espirituhanon. Amen. So kanunay kapag kauban nato ang Dios. Sabi pa sa kanta, hingpit nga kalipay matagamtaman. Di man katulad sa kalibutan nga kanang mukaon ka sa daghang mga kananan, mga restaurant, diyan kung mao na ang imong hiling, malipay ka. Dili lang sa tinapay o sa pagkaon o sa mga butang sa kalibutan, mabasihan ang imong kalipay. Kaya ang atong kalipay nga matagamtaman nga hingpit, labi na kung naa si Jesus sa atong kinabuhi. Labaw na sa tanan kung handam ta sa iyang pagbalik. Amen? Okay, so salamat sa atong mga pag-ampo na adunay katubagan. Okay, so murag naigipang yung atong ginag-pray, Lord, you have to expose everything. Og daghan nagpadaduha og tulo og napo ko'y nabasa sa news nga niingon nga di lagi daw vaccine ang tubag sa COVID. Unya na pa'y usa ka babae nga taga Canada, nag-send siya, ingon siya. Nay nga doktor, okay? Di lang siya nga doktor, na pa'y usa ka doktor, una na kong nadunggan, pero murag di pa kayo naniwala. Pero sabi niya yung, nganong dali kayo si Trump nayo, si President Trump within 3 days, no? Okay, mayroon daw talagang dili vaccine, kundi pangsagang o pang-ayos sa COVID-19 nga gitago sa mga scientists. Karon na bulgar na. Okay, so magpadayon ta pag-ampo aron di ta kanang maibsan ang atong mga kabalaka, atong mga kahadlok o 15 to 65 na, pwede na. Okay, so natay if ever next Sunday, i-announce lang, mag-meeting pa man unya, kung magkaroon tayo ng 2 service. Okay? Mayroong service ng mga kabataan o mga lead pickers o nasay pareha sa mga adult. Okay, so magpili ka lang. O, so, duha ka preacher na po na ang manghitabo, no? Okay, so, aron makater ang tanan.
Kaysa kadugayan nga dili magsimba, murag di nakatuod sa simbahan hinoon. Okay, karon na noon nga 65, mga 60, 61, 57, 58, wala na noon nag-ano no. Ayaw kay, this is the day of salvation. This is the day of preparation. So, let us be watchful. Kailangan natong alagaan ang atong espirituhanon nga kinabuhi, nga kanunay mahimong andam, kanunay ligon, o kanunay makadawat sa kaprisko sa atong panghuna-huna sa dihang adunay pulong sa Ginoo. Giisip ko to dahil Wednesday, wala na sabtang kananay 7 o'clock nga curfew. No? Igo lang ta nakasimbag Wednesday, naka-prayer. Ingon siguro Ginoo matod pa ni Ana. Og virtual, daghan maminaw. Og panganhay diri no, murag. Ganahan na kahit mulingkod na lang. No? Wala effort. No? Wala kanang pero okay lang man din yan. Kaya lang, ang effort sa pagpunta sa simbahan, gingon din sa Biblia, sa Exodus 20. Honor the Sabbath day and keep it holy. Ibig sabihin, atong tahuron, Jod. Okay? Siya gud ang tag-iya sa kalibutan. Siya sa naghatag, naghimo sa kalibutan. Siya sa naghatag og atong kinabuhi, matag adlaw. Siya sa naghatag labaw sa tanan sa kaluwasan. Pinaagi sa kanang kinabuhi nga walay katapusan. Atong makabuot ang gingharian sa kalangitan. Atong maabot, makasulod ka o abot ka nga to sa labaw sa tanan sa gingharian sa Diyos sa langit. Amen ba? Okay. So, manindog ta, atong basahon ng pulong sa Ginoo. Okay, so we will stand. This is the continuation of last week, chapter 25. Okay? Kaning chapter 25, sa sa 46 verses, nag-ano ni siya sa pagpangandam, tanan. Pero kanilang first 1 to 13 ang atong pamalandungon. O pag-abutin nyo sa balay, inyong basahon tong the parable of the talents and the judgment of the Gentiles. Maganda to para kanang basa po ta kay daghan man tag kanang kapanahonan. Okay, na? Okay, say. Magbasa tanan. Ay, tagsara ta magkahiusa og basa. Okay, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who are foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessel with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us, and you go rather to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly, I say to you, I do not know you. What's therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Mag-ampo ta. Our Heavenly Father, we want to thank you for you have loved us so much. Lord, that before our lives would end, before Jesus would come, you let Jesus come on our behalf so that we would
your word would be confirmed, that through Jesus' words and through Jesus' acts here on earth, confirm the powerful and the loving God who wants us to come to you and love you and serve you and embrace the salvation that you have given to us through your Son. Thank you, Jesus. Thank you, God, our Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit, because kay Ginoo dili nimo kanang gusto nga kami mahimong inosente sa imong mga pulong, dili mi mahimong walay kahibalo, og salamat sa imong mga pulong nga naghatag ka namo og confidence nga ikaw, Lord God, nagaandam ka namo, nagatudlo ka namo, nagasulti pinaagi sa imong mga pulong aron dili kami mahimong alaot sa katapusan nga mga adlaw kun dili makabaton sa kalipay nga walay pagkatapusan dito sa langit sa diyang imo kaming kuhaon aron mahimong kauban nimo dito sa gingharian sa halangit. Salamat, Ginoo, ang imong pulong. God, let your word bring power over sin. Let your word bring strength to our spiritual life. Let your word, O God, brings revelation and guidance and direction, Lord God, nga sa matag adlaw, Lord, we will always be prepared, O Lord God, in our lives, and we will be secured, O Lord, through your word. Let every heart be open and receive, and let your word not only be heard, but also be done. Lord God, nga mahimong kami kanang musunod o amping og labaw sa tanan ang imong pulong kanunay namong pagapamalandungon diha sa imong mga pulong kami makahinumdum sa mga butang nga among dapat buhaton aron kami kanunay, Lord, maka-experience sa mga milagro o maka-experience sa katinuuray sa imong mga pulong sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Salamat, Balang Espiritu Santo. This morning, you are going to fill us with the knowledge of your word and understanding of the word of God, that in this time, Lord God, even in this season of our life, O God, we are being reminded always through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Kung imong hunahunao, no, kanang dili pod nga dili ta mo tanaw sa news tungod kay murag daghang negatibo kaysa positibo sa mga balita. Para sa ato ang news magdala nato og giya sa atong pagabuhaton og kanang makita nimo ang katumanan sa mga propesiya o ang katumanan sa gisulat sa Biblia. O tungod niini, this would remind us, this would show us what the world is going on. Unsay nahitabo sa kalibutan. Okay? Unsay mga panghitabo nga gikinahanglan atong tan-awon aron atong mag-gauge ang atong panghunahuna kung asa na tadapit o unsa na ang modangat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Okay, so the Word of God would remind us always nga magsulti na to will give us so much information nga di mo masabi, Lord, wala ko kahibalo. O piniagi nining pulong sa Ginoo, diha na to makita nga tinuod gyud ay ang gisulti sa Ginoo. Amen? So this morning, I'm going to share about vigilance in an uncertain time. Okay. Sa atong gibasa, adunay, naagida ay mabilin, nasay mo kayab kauban ni Hesus. Okay? O ato ning matngunan, kung asa ka,
niining duha ka klaseng Kristohanon. Ang mga gialamon o ang mga buang-buang or the foolish. Nga naman, because all of them, they know God, they receive Jesus as the Lord and Savior, but the way they live, the way they take the Word of God, the way they honor God is different. Okay? Mayroon dyan talagang, kung sasabihin mo na, kanang, they want an easy life. They don't want to sacrifice. Okay? Siguro sa tao, coming to church every Sunday and praying every day, especially sa atong quadrant, is a sacrifice because kami gani, no? Usay, dili na ko matulog hangtod sa 4 o'clock. Kanang di pa ko katulugon niya. Makatulugon ko 3 o'clock. 4 o'clock akong time sa prayer. No? Kung minsan kanang makatulog ko balik, duha na lang ka oras. Sumutulog lang ko duha ka oras. Nya pagkahapon, dili pa ko makatulog. Okay, so, but it does not mean nga, it's hard thing for me tungod kayang akong assignment sa prayer is 4 o'clock. Okay, so, but if you really love the Lord, if you really want yourself to be secured and to be ready, things has to be done. Okay? Mayroon kang buhaton. So, sama sa mga buang-buang nga mga berhin o mga bride, ingon diri, they took, who were foolish, took their lamps and took no oil with him. Ibig sabihin, dili sila prepare. Okay? Wala sila nagpakabana. Ang mga taong di magpakabana, no? O niya, anak ka pa, kung uban pa, ay ka pa manguros kung nanak ka sa situation na difficult. Okay, dili, no? Sa world lang na. Anak ka pa ba mangandam kung actual ni abot na ang mga kahiguyunan diin imong wabatonan? Dili sad ko moingon nga this year, okay? Dili sad ko moingon, maybe next year, other ningon, 2021, 2022 is kanang crucial year, no? Di po ta kahibalo, anak. It depends on how God sees the world. His plan. Yet, nobody knows when the Lord would come. O dihang, silang tanan nakatulog. Okay? Wala gid siguro tao nga di makatulog sa dihang adlaw-adlaw ka nahimong busy sa imong kinabuhi. O sa dihang natulog sila, niabot ang panahon diin, there was a cry that the bridegroom has come. So dali-dali sila. Kaya lang, ang mga wise virgins, they took their lamps, they trim, ilang gikuanan sa para musiga siya mayo, gibutangan sila, nag-andam sila daan. Kung sa ato ang kapanahon, nag-andam sila gas para musiga ang ilang mga lampara. Apan ang foolish, naingon sa verse 8, nangayo sila, tagai mi. Kay wala mi, niingon po ng mga, uy, mahutanon niya na padulong dito. Unya, wala na mi, pagpalit sa mo, sa inyong mga kanang og oil, okay? O gas ba? Atong hinungduman nga, tagsaray gasoline station nga abli o gabi 24/7, tagsa lang, di ba? Okay? So siguro, pag nato nila sa sirado, nangita sad sila, di na delayed. So pagbalik nila, wala na. Nasirado na ang door. Okay? So, giingon din na, while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding. After, the virgins came also saying, Lord, open. Okay, di na maabli. Murag madong giingon nga, the coming of the Lord is like the time of Noah. Nga, nangayo sila tabang, dili na maabrihan ang pinto. Tungod kay, it was God who closed the door. Ibig sabihin, when Jesus come, okay, bago niya ipadala ang mga katalagman, kuhaon sa niya, ang iyang, isave sa niya ang mga anak. Okay, in the time of Lot, okay, bago isunugon
ang Sodom and Gomorrah, kinsay nagpray? Si Abraham. Pero walay nakita nga, ingon siya, ang katapusan niyang bargain, if there are 10 believers, sunugon pa ba gihapon nimo? Wala. Wala ni abot og napulo. So ibig sabihin, gamay lang ang mga tao nga maandam. Sama sa story, half of them out of 12 out 10, 5 are able to meet the Lord. So ibig sabihin, before God would do something terrible in this world, kinahanglan ma-safety sa ang iyang mga anak. He will always be ready to take the righteous before God. So, kanunay ginapahinom duman sa Biblia nga giingon, sama sa panahon ni Noah, sama sa panahon ni Lot. God. Pero kaning pandemic nga niabot, it gives us many things to remember because this is the time where people will be drawn back to God. Okay, so this morning, okay. Okay. Vigilant means attentiveness, watchful, alertness. Okay? Mo nang gingon nga, nay mga vigilante, nagsuroy-suroy sa atong, labi na, kung naay curfew. These vigilant workers are these men, the PNP, men in uniform, who are tasked to watch over the city. Okay. Jesus was talking about the kingdom of heaven will be likened to 10 virgins, the 5, and the foolish. Okay. Nganong gingon siya? Ang gingharian sa langit sama sa napulo ka berhen. Ngano mang giingon man like. So iyang story. Ang parabulo din aduna ka kanang it has heavenly meaning. And a story nga, kanang giyon allegory. So, naay yutanon nga kanang sugilanon, okay, na story with heavenly meaning. Okay, this kingdom of heaven will be likened. Unsa man daay ang gingharian sa langit? Unsa na siya? Nganong naay ingon? Nganong sumbingay sama sa napulo ka berhen. Okay. The parable itself, okay, the parable itself talks about 4 things. 4 kabutang. Ang gingharian sa langit, ang mga berhen, ang pagbalik sa bridegroom, nagsulti sa pamanhunon, o nagsulti sa unsaon nato pag-andam sa atong kaugalingon. O naghisgot kini, it talks about the lamp and the oil. So these 4 things are very important. Okay, remember, number 1, the kingdom of heaven. Okay, kanunay hinumduman sa usa ka gingharian, adunay tagdumala, a leader, a king. Okay, so kingdom of heaven man, it must be ruled by a king. Okay, so ang kingdom of heaven, okay, parang ganon. The bread of heaven come down to earth. The king from heaven, Jesus from heaven is a heavenly, dili siya taga yuta, kundi taga langit. Ni anhi sa yuta, aron iyang establisher, aron ni iyang pangunahan, aron iyang ipaila, nga adunay kaharian sa langit nga giadumala mao ang hari mao ang Dios. Okay. So kining kaharian sa mga matarong dili sa makasasala. Okay. Kasi di ba nag-preach ako the conflict between 2 kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of Satan. Okay, gingon din ha
the righteousness, the kingdom of God is not food and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So this is the kingdom of righteousness. Kapag adunay pagkamatarong, adunay kalinaw. Okay? Kung naay pagkamatarong, adunay kalipay. Kung walay pagkamatarong, gubot, puro sala, puro murder, puro tanan nga, pagpakasala, wala joy kalinaw ang tao. So, kanang gingon, kini ang authentic or tinuod or original and real kingdom for believers to invade for where Jesus is King. Okay? In the first month of 2020, when our kanang tema for the whole year is invasion, unya nangyari din ang mga tao kinahanglan magtago sa ilang mga balay. Okay? Ug ang mga businesses will be closed. Okay? Sabi ko, Lord, how come? It is the invasion, but we cannot go to church. And God is a wise God wherein before these things happen, technology was discovered. Og dugay paganita naka-service nga kanang mag-gather ta. So, it is through internet. But thank God for the modern technology. Yet, di ta makapag-pray, makangani mag-pray. So, na-invento ning Zoom unya, kinahanglan tang maka-virtual, we can go for virtual, maka-meeting ta through virtual, mag-prayer ta through virtual, mag-heartling ta, mag-discipleship ta through virtual. Okay. So, the kingdom of God was already prepared and He knows things that are going to happen. Though we do not know, yet God prepare everything for us, His children, to be prepared. Okay. In Psalms 50 verse 6, tingon diha, the heavens, okay, the heavens shall declare His righteousness, for God Himself is judge. Tapos na amon, Selah. Anong ibig sabihin ng Selah? Pause for a moment, think of it, understand the Word of God, and what does the Word of God says, and what does it says for us, how it can help us, how it can give us the information about the things of God. Okay? So, bisan ang kalangitan nagdeklarar og pagkamatarong og kinsa ang maghuhukom mo ang Dios. Okay? Dili gihukman ta dahil makasasala ta, kundili pinaagi sa pag-anhin ni Jesucristo when Jesus came to save us so that we will not be judged as sinner, so that we will be made righteous as God is righteous. Okay? Og siya mismo, because He was the one who made man righteous, He displayed His life, He proclaimed His righteousness through His word, and He demonstrated to pay that sinful nature of man through His death, so that to you and I, who believe in Him, will not be judged going to hell, but would be judged as the righteous creation of God. Okay, let us go to the parable talks about 4 things. Okay, kining parabolo akong gingon, talk about 4 things. First, the kingdom of heaven. And all of us knows and all of us are excited that our destiny will be heavenly. But before going to heaven, the heaven must come to declare what heaven is look like. Unsa man ang
Unsa ang kamatuoran mahitungod sa gingharian sa langit. Okay. A king from heaven established a kingdom to him, for him to reign. A kingdom of righteousness. Ako na nang naano. Okay. And this kingdom, okay, gikinahanglan, mahimong ma-establisar, mahimong malalaman, mahimong magustuhan, mahimong everybody must register. Okay. Everybody must be registered in the kingdom of heaven. Kagingon din ha, if your name is not written in the book of life, okay, kung wala nakatala, wala nakasulat ang imong pangalan, ibig sabihin, hindi ka tagalangit. While we are still here on earth, we must receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And we will continue to live for Him. We continue to follow His Word. We continue to live with Him. We continue to communicate with Him. We continue our relationship with Him. Okay. Then the next is the 10 virgins. Okay. Kinsa man ni sila? Ang 10 virgins were waiting for the bridegroom, the most important event in their lives and even to us. Okay. We are all the bride of Christ. And we have only one bridegroom, Jesus, our Lord and Savior. Okay. But these virgins, or let's call it disbelievers, who are the believers, all of us are longing and waiting and expecting and desiring to be with the bridegroom. And wanang gingon, there is a marriage supper of the Lamb after the rapture that we call it, tawag nila nga gingog bema, which is the awarding ceremony, and after that is the marriage supper of the Lamb. Okay, so this is how, why, and this is how and why we have to strive, we have to live a life that is pleasing to God. And this coming, the coming event where Jesus would take His bride up going to the kingdom of heaven, where there is, gingon din ha, nga wala nay, kanang, wala nay, problema, wala na, di na, I believe, di na ta magdungag, unsa ba, no? Tapos, ang atong mga luha, diha gipahiran sa Ginoo, o ang tanan, puro kalipay, magyan, eternal life, eternal happiness, wanang gingon din ha. And this is where, muragog ka ng, the time kay sa bridegroom, ano, ang usaka kanang babae o ang lalaki nga magminyo, okay? Katong magminyo na, okay? Di masa ka mo ingo magminyo. Sige, online lang, mag-order kog sinina. Mag-order kog sapatos. Di dyan ana, no? Huh? Before they will come into a union together, they must have a plan. So, mulingkod jud silang duha. Kinsa, kanusa ang atong kasal? Asa ang atong kasal? Magkanong gastusin sa atong kasal? Kinsa ang mga bridesmaid? Kinsa ang mga ninang? Unsay color sa imong sinina? Those are the planning. Dili pwede nga, sige, ano lang, trabaho sa ko, ganon. Ugma ha. Ang akong kasal, niya trabaho ka, dili ingon na. There must be a thorough preparation. Like us, we are picture like the wise virgin who are prepared to meet the bridegroom. Ibig sabihin, sa tanan natong pagabuhaton, samtang katulad sa gustong mag-asawa, okay, there must be a preparation for this event. So, God give us all the means, all the time, all the possibility to prepare. So,
So when you are preparing for the coming of the Lord Jesus Christ, when you are living as a Christian, and our day by day or everyday activities is always going through, or it makes us to be preparing for what kind of life God has desired for us, nga para mahimong andam ka, og nahimo ng kaugalian, og nahimo na imong lifestyle, nga nagalakaw ka, hangtod padulong sa imong destiny, that when we reach to that end of our life, as Jesus said, I am with you always, even to the end of the age. Okay, always remember that. We would not live by ourselves alone. We are always guided by God through the Holy Spirit and through His Word. Okay, for that event, all of us are eager. Okay? Kinsa ko'y dili eager kung moabot na ng panahon na, di ba? Ikaw, gyud, kinahanglan, makita na ko ang una, wala ko ko'y nindot nga balay sa nganhisa, ano? Labi nagmuulan, mutulo. Kasi, nakasibay lang man ang akong balay. Okay. But, it does not mean nga, di na lang ko mga lagad sa Ginoo, maninguha ko, nga makabalay ko, mag-ipon ko, unsa na lang akong buhaton, tanan, to keep me busy in order to have a good house. I always said, Lord, if I may not have a house, no, usa lang among balay nga nasa Surigao, nga pwede ming makapuyo dito kay dako-dako man. But all of us have different destiny. O ba, nasa Manila, ako nasa Davao, usa lang naiwan, no? But I said, Lord, nangandoy pa pud kong magkaroon kog balay nga kanang balay gyud nga balay ba nga kanang imong nagustuhan, kanang imong kwarto, imong sala ana, no? Ingko sana Lord magkaroon naman ako ng mas maganda. Pero contented man pud ko sa akong balay nga imong gihatag, Lord, nga it is free, no? But one thing I always imagine in my sa mas maliit pa ako, gitudluan ko sa kong pastor, no? Pag mobisita gani siya, gamay pa mga, wala pa ko nag-eskwela mo, bisita gani siya sa among balay. Nya tudluan ko niya anang kanta nga. Dugay na nga kanta, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. So, na-imprint kanunay sa akong mind that I have a beautiful house in heaven. Because ningon man siya. In my Father's house are many rooms. Mansion man siya. So ang mansion, daghan siya mga rooms. And one of that room ay nakabutang dito, Margarita C. Quiñones. Pero ambot og unsa sa akong pangalan sa langit, di ba? So ibig sabihin, I own a house. My Father prepared for it, for a place for me. And Jesus would come and bring me back and bring me home to the place where He has prepared for us. That is what we call in John chapter 14, verse 1 to 3. So, gingon din ha, there is a preparation. Okay? Kung minsan, sa ka magtiayon while their children are still young, okay? For example, maliit pa, wala pa kayo gastusan, this is the time that they are going to purchase or to have a house. Okay? Kasi kung mag-study na, labi na kung private, it's very expensive. So, ingon ana, there must be a good preparation. And God was telling of those two kinds of people who are given the same task and wala giwithhold sa Ginoo His promises and His word. And these 10 virgins, naamang gyud bisan sa sakapanimulay. Usara imong ginikanan, parihara mo gikaon nganong different kinds of character. Na ay buutan, nasay badlungon, nya mo ingon dayon, liwat ka gyud sa imong nananos, sa imong lulo, sa imong auntie, ganon, no? Liwat ka gyud, anak, no? Kay usay mo anak, usay ako pong usay nga, mag-anak gani ko nga, ay nako, unsaon na lang naing nanako, ang akong igsoon o akong sister, unsaon na lang ng anak na, nganong niliwat mo ginasi ang lulong at apulan. No? Ngay akong tatay,
Manguha man lang na siya pagkaon, gagmay pa mi. Manguha siya bugas sa akong lula, kay siyempre napamantoy kanang akong lulo ko gihan man, na may yuta nga, kuan. O niya, mga ganon, tapos, tapos buwangan, tapos garol, tapos makakwarta, masay palit o pagkaon na mo, ingon anak, no? Sa maliit pa mi. Ingon anak. Nakaanak ko nga, nga naman dyan nga pa man dyan, niliwat man yun siya. No? Nadya mo liwat yun. Okay? Sana ka nang liwaton ka nang muliwat og maayo og nindot nga kinaiyahan. Okay. Because of the sinful nature of ours, makasimang yun usahay ang tao. No? Makasimang. Like the foolish virgins. Okay. Okay. The foolish virgin, saan naman ni Chard? Di na ako makaano. Kanang that screen. Okay. The foolish virgin, saka. Okay. The foolish virgin took no oil with them until the bridegroom came. Okay. Mura po ka ng ang mga tao karon tungod sa daghang sinina nga barato na daghan sa ukay-ukay. Okay. Sige ka lang palit ukay-ukay. Di na ka so di na ka makalaba palit sa ukay-ukay. Ganon na daghan na tapunog imong sinina. Ko ingon anak murag kanang usay magsalig bitaw ta. Well, anyway, ginapray man ko ni pastora. Well, anyway, akong nanay ug tatay nagpray man sa ako. Okay, always remember salvation is individual. Okay. This foolish virgin, this symbolize lazy believers, undisciplined life, not sensitive to the Holy Spirit, no concern in preparing oil for their lamp, no Christian, no Christ, but no healthy or right relationship. Okay. Usa sa pamilya, member ka sa pamilya, do you are a member of the family? Kung minsan wala kang pagkabana, kung minsan you are not following instruction, you are not in unity with the family, mausad ni sila, the foolish virgin. Symbolizes lazy people. Diba? Sa atong pag-eskwela, tanan gyud ta nakahibalo, the story of Juan Tamad. Okay, biro man, no? Naiusa pa gyud ka story niya. Gipapalit siya og crabs. Gipalit siya crabs, ingon niya, oy, padulong nga tumos balay. Pwede ba na? No? Okay? Gipapalit siya og kulon. Aron sayon da doon, yung gituhog o yan, magamit pa na. Oh, no? Kanang all of us knows about the Juan Tamad. Unsa siya katamad, unsa siya ka undisciplined. Okay? Tingnan mo ng undisciplined people. Okay, magmask. Natoy mask. Nabutang diri. Natoy face shield. Gianasad. O, walang madakpan, no? Lazy people, undisciplined people, not willing to submit to authority, not willing to obey God's word, then what would happen to you? You will be like the foolish. All of them know the Lord Jesus Christ. Mayroong tao, yes, Christian ako, nidawat ko, I believe in God. Yes, you believe in God, but even Satan believe in God and he trembles. Masay kalainan, anak. He trembles when God speaks. Okay. So, these are the foolish virgin. Nasa leo. Kakasal siya. Ang ilang lamb is only a display.
Many people today, the Word of God, the Bible, is only a display in their parador or shelves, but not reading it. This is called the old lamps. Nakaabot pa ko ani. Yang para imong ikuha, itong iyang kanang tubo, tapos imong butangan o hangtod nakaabot sa mig Petromax, butangan siya, bombahan mo, pag mapunong hangin, kusog siya. Pag hurot na sa tong hangin, muhinay na siya, hangtod ma-out. Okay? So, ingon ana. So, pang-display lang. Ang ilang na siyang life, Christian on display. Okay, alam mo ba kung ang display? Display lang siya dyan. It's of no use kay display man. Morag ka ng si Auntie Pingping na nakadinhi man to sa Davao sa una. Wala pa siya namatay. Nanggikasal si Auntie, siyempre, ang mga relative namo, yung mga igagaw nila, mga mayaman, o mga professional na. So pagkasal nila, nindot jud kaayo. Kaya lang, gi-display. Nasa kusina, ang parador, daghan kaayo. Namatay na lang akong auntie. Nagamit na mo itong mga tasa ko. Uy, nga nung Irene, kulang taganong ato man ang display. Gamito na to na. Kaya nga no, sentimental value. Regalo na. So pag abot niya, makita mo, nindot ka gini, alam niya, regalo niya ni kanisad, regalo ganon. Katungningan siya, dinhi, tungod sa gubot sa panimalay. Ang tanan niyang mga mahalon, gidistribute sa iyang kakilala o relative, nga, gibilin dito. Sa niuli na siya, gibalik na sa siyang pero dili gigamit, kasi for display only. Kaya gani, girigaluhan ka, kay aron na kay magamit. Okay? Nang uban sa mga tao, naka-display sa tanan nilang nindot ng mga plato ganon. Pag piyesta, ang ilang mga bisita makapahimulos. Tama ba? Naabatayin na sa mga panahon na? Para piyesta lang yun, mulabas na, maunsay na Pero sa ordinary nga mga natay mga baso nga, natay mga kanang plato nga, naanay mga liki-liki, nanay na nga, mo'y atong gamiton, mag-agwanta ta sa ingon anak, no? Na even for the Chinese, it's not good. Kaya every year, mag-change sila. Mag-change sila, mga parador, mga sinina, tanan, kortina, tapos ibatong na nila sa baba, dito sa ubos sa mga balay nila. Ug na-setting kuha, usa ka pastor, kapag Chinese New Year, mungadto dyan sa Hong Kong magdalag duha ka dagko nga malita. Mamunit sa ako nakapunit sa sapatos, mga stock toys, ingon no. So, these things in our Christian life, okay, we should not be a display Christian. Pero wala kay kahayag. Kasi, wala may oil ang lamp. Okay. So, the characteristic of the foolish virgins in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Daghan pa na, di na ako ang iba. Lovers of money, lovers of themselves, and thankful, disobedient to God, is disobedient to parents, unholy, okay, proud, lovers of pleasure, than lovers of God, despisers of good, unloving, unforgiving, without self-control, slanderers, unfaithful, traitors, having a form of godliness but denying its power, unrighteous, led away by virus lust, and living an immoral life. Basta happy ka, okay lang. Di man ko happy sa akong pamilya, di mangita ko glain. Okay? Unmoral. Unrighteous. Okay? Unsa man ang unrighteous? Ang imong kinabuhi, dili nahimutan sa Ginoo. Dili ka nakitaan nga nakasala, pero nagtago ka og sala. Okay?
having the form of godliness but denying its power. Okay? Paminaw nimo, maayo ka man, ganun. Pero, you do not believe that God still is in control and is still powerful and is still healer and still will direct you and still has the Holy Spirit to deal with us and to convict us. But, di na rin time sa Holy Spirit, sa una lang. Sa panahon sa apostoles. Traitors. Nasa man ang traidor? Ngayon mo ba tang traidor sa Diyos? Hello? Paano? Think. God gave us everything. God gave us life. God gave us protection. He preserved you. He gave you work. He gave you the earning. But when it comes to giving to God, kulang pamanggani ni ang akong madawat. We always think lovers of ourselves. We think always for ourselves first. You never know that God can even multiply and give you resources and opportunities and possibilities of blessing. Do not withhold what is due to God. Nahulot lang, sa imong kaugalingon lang, sa imong kaugalingon lang, sa imong kaugalingon lang. But you do not dare, okay. Well, anyway, you can go to heaven without giving your tithes. But, you miss the blessing. Double ba yung blessing sa Panginoon? God would bless you here on earth, and you are also rewarded in heaven. And that is, what is in heaven is eternal. What is here on earth will just pass. The blessing will just come into your life, then it will begin, then God would give again, then God, it is God. But in heaven, every faithfulness of a believer is recorded and rewarded in heaven. Maugani na nga sa awarding ceremony, sa White Throne Judgment pala, dinha makikita, sunugon ang imong works when it is motivated with a loving heart, truthfulness, and faithfulness. It will not be burned. Ibig sabihin, like the silver and the gold, but the wood and the hay, ibig sabihin, baratuhon lang. Okay? Mababa lang ang pagtingin mo sa mga bagay na gusto ng Diyos na gagawin natin. In every little and greater thing, it is always counted before God. Okay? Kaya sabi niya, if you can be faithful with little things, you can be faithful of bigger things. Okay? So sa ato ba, kung yan lang ang pananampalataya mo, yan lang ang gusto mong gagawin, yan lang din. Tungod kay kung unsa ang imong gitanom, ganon din ang imong anihon. Okay, slanderers, unforgiving, without self-control, unfaithful, despisers of good, tudloan ni mo eksakto, musimang gyud, no? Lovers of pleasure, more than lovers of God, no? Mas matimbang pa ang worldly things when God says in Colossians chapter 3 verse 2, seek those things that are from above. Okay? Unsa man ang mga butang? Kanang mga butang nga imong buhaton, kanang imong butang nga imong gituuhan, nga dili makawang sa atubangan sa Ginoo ug ikaw rewarded in heaven. Okay, disobedient. When you disobey your parents, you disobey God. Bakit? Sabi, ay, ang akong nanay, ang akong papang, ingon pa ni Brother Eli, you cannot really choose a parents. Kung siya'y nagluwal sa imo, siya gud imong nanay. Okay? Kung siya ang dugo nimo, siya gud ang imong tatay.
No? You cannot choose. When they are bad or kami frustrated kami among yuta. Di na mo nahibalaan. Gibaligya sa akong tatay. Ug sila dalawa lang ni Amy ang nagsabot. Pero mo yan. Kaya suko kaya kung igsoon, di ganahan mo ulit surigaw, ganito ka lang ko. Well, anyway, di man na ito madala. Pasagdi na lang na kung nagpahimulos sa may, nindot na katanawon ang almost 3 hectares nga yuta, nindot na kayo na anay swimming pool ka ron. Kana mo, kung naman yung ka, maingit ka ba? O niya, napay, among yuta nga, sigilag ka ng giprinda, niya sige kuha, nabot ng 300,000, no? Niya, gigabalyuhan lang 500,000 ang 4 hectares, biro mo na. Nailubi, naihumayan. Ang sana na ito paglukat. Gusto sa una nagtrabaho pa kung igsoon, lukaton niya. Ayun ko, ging, pasag din na sila diha. Kay nga no, one time before, nga dito ko anang yuta, di nga ito kung ditanaw ko, nipuyo ko sa kong igagaw kay, sigbit lang na yuta sa kong tang. Anang gabi na ay mo, saka. Kung alam na ninyo kung unsay buhaton nila. Onya, karon, mungadto ka, ikaw mo bantay dito. Uy, bahala ka, ikaw lang adto. Okay? There are blessings that are not good. But what these things, God can give you more. Alam mo ba? Kanang balay nila sa sa Manila, kalimut. Balay na sa government official sa iyang amo. So, katong mga housing sauna. O kana nga balay is worth, pwede na siya mahalin og 4 million. Balay lang ha, walay labot ang yuta. It was given free. Nang namatay ang iyang boss for 23 years o 25 years o 27 years, niyang pagserbisyo bilang driver, wala siya, gikuhaan og SSS. Niyon lang yung boss, ako lang bahala ni mo biyon. Pagkamatay siyang boss, mismo ang anak, mismo ang asawa, naghatag og tugot, sige biyon, imo na. Just imagine that. Okay? So, God can give. God can channel a blessing to you. Who knows? Someone would give you. Even our church. For 20 years, God has blessed us. Nag-rent lang taog 5 years, out 5 years, out of 30 years. Out of 30 years, we are free for 27 years until now. Why? Naranasan mong desire. The moment I came to Davao City, I only asked God, God, you would assign me there. I do not know the place. That was my first time. Alam mo naman yung finances sa malipay na gani mi kung mag-count mi sa og pera sa una sa Skoda. Malipay na gani mi kung makaabot og 5,000, 10,000 perti na mong lipaya anak. Kay kung 3,000 gani ang among allowance spending pete kay pastor. Kasi ang rental. Okay? But look at now how God has blessed the men. Okay? Sumayaman ang mga members, dili nagsalig og dollars, dili nagsalig og support gikan sa Korea. And now we have our own sanctuary. So praise God for that. It may take years. But the most important thing is, you have your own room in the mansion of heaven. Wow! Siguro di ko alam kung sa pamilya ni Johan, usa ka room, dako kaayo, no? Di ta kabalo sa ingon na. But the promise of God is real. Because there are who died and who saw what heaven is all about. So, remember, if you are lovers of money, bisag unsa kadaghan mahurot dyan. Pero naipanalangin sa Ginoo,
makashare ka pa. Lovers of themselves and thankful. Okay. Ingon ana ang mga foolish. But the wise virgin, diligent and actively make an effort to prepare their lamps with oil. What is the lamp represent? The lamp represent us. Tayo ang sisid